वसीम बदामी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। वसीम, अभी कुछ ही देर पहले ट्रंप की जानिब से न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया गया। उन्होंने समहाउ इस बात की तस्दीक कर दी है कि अगले 2 रोज़ में ये जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे। किस तरह से देख रहे हैं अब जो कन्फर्मेशन समहाउ आ गई है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब कुछ हम वो मनाजिर देख रहे हैं, सारी वो खबरें सुन रहे हैं जो कि आज से कुछ अरसे पहले अगर कोई कयास भी करता तो हम कहते कि बहुत ही ज़्यादा खुशगुमानी से कोई काम ले रहा है और ऐसा होना कहाँ मुमकिन है। ये इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अमेरिका नाम के मुल्क की खूबसूरती हासिल करने में कामयाब हो गए, मकसद वो नहीं है। ये इसलिए कि इसके नतीजे में जो समरात होंगे, इसके नतीजे में जो अमन आएगा, जो इंशाल्लाह आता हुआ नजर आ रहा है। अब तक भी जो जंगबंदी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा है। और ये पाकिस्तान का दावा नहीं है, वो कि तारीफ वो है जो दूसरा करे। फरीकैन ने एक ही मुल्क का नाम लिया, उसका नाम पाकिस्तान है। फरीकैन ने 2 ही शख्सियत के नाम लिए हैं, एक का नाम शहबाज शरीफ साहब है, एक का नाम आसिम मुनीर साहब है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही नाम लिया है, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का लिया है। तो पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में सिर्फ एक मुल्क में नहीं, हालांकि वो मुल्क भी दुनिया के कितने ममालिक से बड़ा है, 10 करोड़ का मुल्क है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से डबल मुल्क है। सिर्फ एक मुल्क में नहीं, सिर्फ इस खित्ते में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जिस जंग के बराह रास्त असरात हो रहे थे, कहीं महंगाई की सूरत में, कहीं हमलों की सूरत में, और कहीं खून बहने की सूरत में, शहादतों की सूरत में, ये सब का सब इंशाल्लाह जब ये रुकेगा, और अभी भी रुका हुआ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और उसकी वजह पाकिस्तान होगी। और जब पहला राउंड खत्म हुआ था तब यही एक अंदाजा कामरान साहब और इन जैसी सीनियर शख्सियात की बातों से हमें अंदाजा हो रहा था कि ये इसमें कोई वजह नहीं है कि इसमें नाउम्मीद हुआ कि जनाब कोई मुआहिदा तो हुआ नहीं और अमेरिका का नायब सदर चला गया है। तो वो सारी बातें ठीक होती नजर आ रही है कि ये एक तसलसल है, एक इवेंट नहीं था, तसलसल था, एक प्रोसेस है। और इंशाल्लाह अब तकरीबन, ठीक है, एक ऑफिशियल वर्ड अगर नहीं भी है तो बट स्टिल वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि अगले कुछ घंटों में, इंशाल्लाह 48-72 घंटों में, पाकिस्तान एक बार फिर मरकज़ निगाह होगा, इस्लामाबाद फिर आबाद होगा। और यहाँ से अमन के लिए भी, सलामती के लिए भी, और इस्लाम के लिए भी, मुसलमानों के लिए, हर अमन पसंद के लिए यहाँ से अच्छी खबरें निकलेंगी दोबारा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह अच्छी खबरें निकलेंगी, इस्लामाबाद आबाद होगा, आबाद रहेगा इंशाल्लाह। वसीम बदामी साहब, अभी जैसे घुमन साहब ने कहा कि अमरीकी इंतजामिया ये कह रही थी, जो लोग मुज़ाकरात में शामिल थे वो भी कह रहे थे वी वर ऑलमोस्ट देयर, और बात काफ़ी हद तक करीब हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये सब तो हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी मामला आया कि बात टूटते टूटते बची, यानी कि मामला ख़राब होते होते दोबारा से दुरुस्त हुए। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप क्या समझते हैं, ट्रंप के इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं कोई बैकडोर, कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है, आप समझते हैं बदामी साहब? जी, तमाम तर वजूहात मौजूद हैं इस बात पर यकीन करने के लिए कि इसको बल्कि अदर वे राउंड देखा जाए कि आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसके नतीजे में बयान आया है। मुझे इस बयान से तासुर मिलता है कि बहुत सारा कुछ तय पा गया है, शायद बिल्कुल ही कोई आखिरी इख्तितामी कोई रस्मी मामला रह गया है। अगेन हम उसमें कोई एक हतमी राय नहीं देते, जाहिर है ये डिप्लोमेटिक मामला है, 47 साल पुराना मामला है, अभी 47 दिन भी नहीं हुए इस मामले को सुलझाव के लिए, बल्कि कुछ घंटे हुए, 3-4 दिन हुए हैं, तो उसमें पेचीदगियां आती हैं। लेकिन बाजार ये यकीन करने की, देखिए ये तय है कि एक इतना बड़ा सेशन हो गया है, और उसके बाद अब अगर फरीकैन, ये भी नहीं कि फरीक अव्वल और फरीक सानी, बल्कि फरीकैन ये कह रहे हैं, ईरान के पहले जरा बयान आता है कि वो पाकिस्तान में बात करने में इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तो अगर दोनों पार्टीज दोबारा एक नशिस्त पर आने पर आमादा हैं, तो ये तय है कि अब की बार दोनों पार्टीज की ख्वाहिश होगी कि ये फिर जो है वो ये एक मामला ऐसा ना हो कि जिसके आखिर में ये कहा जा सके कि जी कुछ तय नहीं हुआ। ये बिल्कुल मुमकिन है कि सब कुछ तय ना हो, 1, 2, 3, 4 नशिस्तों में बहुत पेचीदगियां हैं, बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन ये अब बाइस हैरत होगा कम से कम मेरे लिए कि अगर अब इंशाल्लाह जब ऐसी कोई नशिस्त होती है तो फिर ये कहा जाए कि नहीं जनाब कुछ भी तय नहीं हुआ। तो अब बहुत कुछ पहली और दूसरी मुलाकात के दरमियान बहुत कुछ ऐसा है जो कि ना सिर्फ डिस्कस बल्कि तय पा गया होगा, और बहुत कुछ ऐसा है कि जो कि अपनी शक्ल इख्तियार कर रहा होगा, जिसको हम जल्द देखेंगे अच्छी खबरों की सूरत में इंशाल्लाह। राइट। बदामी साहब, अमेरिका के वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ये वाजे किया है, अभी जो ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट के सहाफ़ी से बात हुई उससे 1 घंटा पहले उन्होंने अल अरबिया से बात की थी, और उसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि ईरान का एक हाई लेवल डेलीगेशन है जिसमें हर तबका फ़िक्र के अफराद शामिल हैं, उनसे हमारी बात चल रही है और उम्मीद है कि ये वॉर जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 बड़े इशारे मिल चुके हैं पिछले कुछ घंटों में।
جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس ایک خبر میں، اس ایک بیان میں بہت ساری خبریں چھپی ہیں. اس ایک بیان میں آپ کے پچھلے سوال کا جواب بھی ہے جب آپ نے پوچھا کہ کیا لگتا ہے کہ چیزیں طے پا رہی ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ طے پا چکا ہے یا طے پا جانے کے مراحل میں ہے. اب یہ حتمی نوک پلک سواری جاری ہے. اور یہ دیکھیے جب یو ایس ٹریجری سیکرٹری کوٹ ان کوٹ یہ کہتے ہیں that Iranians are negotiating with a delegation representing all wings of the regime. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں بھی یہ یقین ہے کہ تمام پوری نمائندگی ہے ایران کی موجودہ قیادت کی، اور ہم ان کے ساتھ بالکل اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں. آر نیگوشیٹنگ، یعنی یہ نہیں کہا کہ جب اگلی نشست ہوگی تب مذاکرات کا سلسلہ بحال ہوگا. سو ایز اے سیٹ کہ یہ تو معاملہ ایک جاری. اور پھر انہوں نے اسی بیان کے اگلے حصے میں یہ بھی کہا ہے I expect the war in Iran to end and energy prices to fall. ظاہر ہے وہ ٹریجری سیکرٹری سے اس تناظر میں بات ہو رہی تھی تو ان کا باقاعدہ یہ بیان کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جنگ ختم ہوگی اور انرجی پرائسز گریں گی. ان دو بیانات اندر بہت ساری باتیں چھپی ہیں. اول یہ کہ مختلف، یعنی کہ یہ صرف کسی ایک حوالے سے نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ہرمز اور لبنان، ظاہر ہے وہ تو مرکزی نقطے ہیں، لیکن جس طرح کامران صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ بھی طے سمجھا جائے کہ پہلے آگے کے مرحلے میں ایران پہ سینکشن اور یہ ساری چیزیں بھی ختم ہوں گی. تو پتہ لگ رہا ہے کہ مختلف نمائندے، جب یہاں بھی اسٹیٹ بینک گورنر بھی آئے تھے، ان کا سینٹرل بینک ہے، ابھی بھی یو ایس ٹریجری سیکرٹری بیان دے رہا ہے، تو مختلف شعبوں کے لوگوں کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. ایک یہ یقین کرنے کی بھی وجوہات ہیں، وہ بات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، یہ بھی یقین کرنے کی وجوہات ہیں، اور انشاءاللہ معاملہ ایک بالکل حتمی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، یہ بھی یقین کرنے کی وجوہات ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، یہ بھی یقین کرنے کی وجوہات ہیں. اب ہم آگے دعا کریں گے معاملہ خیر خیریت سے ہو جائے انشاءاللہ، کیونکہ یہ امن کا معاملہ ہے. رائٹ. وسیم ادامی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف، روس، چین، ترکی، اٹلی، فرانس، یہ بڑے ممالک کے اس اہم معاملے پر چیخ رہے ہیں. پہلے جو کچھ غزہ میں ہوتا رہا، اب جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، انسانی بحران جنم لے رہا ہے، غذائی قلت جنم لے رہی ہے، اور خود امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ پر بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے. انرجی کرائسس عالمی سطح پر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. پیٹرول کے ریٹ کہاں پر جا رہے ہیں، اور اب اسٹریٹ آف ہارمز کی جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے دباؤ ہیں جو مذاکرات حتمی مرحلے پر آ رہے ہیں؟ دیکھیے دباؤ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب یہ تو طے ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا کہ یہ دیکھیں نا انسانیت سے سک رہی ہے، لبنان میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، غزہ میں بیٹیاں لائنوں میں کھڑی ہیں اور ان پہ بمباری ہو رہی تھی، اور تہران میں اسکول کی بچیوں کو شہید کر دیا گیا، تو یہ تو انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے. لیٹس ٹاک، چلیں مذاکرات کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ میں سمجھا تھا کہ 3 دن میں معاملہ ختم ہو جائے گا، ہو نہیں پایا. اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ معاملہ خطے تک پھیل جائے گا، پھیل گیا. ہرمز کا تو اندازہ ہی نہیں تھا، تو وہ اب اندازہ ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری جنگی جیسے کروانے کے لیے، حالانکہ جو کہ جنگ سے پہلے چل رہا تھا. تو یہ بالکل پریشر ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب سے یہ لبنان کا یہ غزہ کا ایپیسوڈ شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے پہلی مرتبہ اتنا زیادہ پریشر فیل کیا ہے، اور دنیا کے تمام ممالک نے فیل کیا ہے. یعنی کہ آپ دور چلے جائیں، آپ اٹلی جائیے، اگر اٹلی بھی لبنان سے اپنا دفاعی معاہدہ کینسل کر رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس پر وہاں کے تمام تر ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، تمام تر عالمی جریدے کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عوامی دباؤ کی وجہ سے، جو یہ آپ کا سوال تھا، عوامی دباؤ کی وجہ سے ہمیں ایسا کرنا پڑا. یہاں ابھی آگے نومبر میں ایک بائی الیکشن لگا ہوا ہے امریکہ کا. جو بھی ہے، کسی کی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ امریکی عوام کو ایران سے کوئی محبت ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے مسئلہ ہے کہ بھائی مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے. جب غالب آپ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ $5 کا تو ابھی گیس مل رہا ہے، یہ نوسٹیلجیا ہو جائے گا جب ہرمز پہ آپ کچھ کریں گے. اور جب سارے دفاعی تجزیہ کار سب بتاتے ہیں کہ اگر اب ہرمز پہ دوبارہ لڑائی ہوئی تو پھر بات ہرمز تک جائے گی، پھر بات باب المندب تک آئے گی، پھر یمن بھی ایکٹیویٹ ہوگا. تو یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پریشر سب نے فیل کیا. یہ ایسے ہی نہیں میکرون کال کرتا ہے اور اپنی یہ کہتا ہے کہ لبنان میں سب بند ہونا چاہیے، اسپین کہتا ہے. یہ پریشر سب نے فیل کیا ہے، بالعموم اور بالخصوص فیس کیا ہے امریکہ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی ایک وجہ مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ مزید بمباری کر کے امریکہ یعنی کہ شہادتوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتا ہے. 2000 سے خدا نخواستہ 20,000، 20,000 سے 1 لاکھ پلوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتا ہے کہ ایک پل کے بجائے 111 پل اڑا دیے. مقصد حاصل نہیں کر سکتا مزید بمباری سے، یہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے. تو اس لیے اب ایک ایسے رستے پہ چلے ہیں کہ جہاں سے ایک فیس سیونگ بھی ملے اور معاملہ خاتمے کی طرف جائے. وسیم، جس طرح کہ ایران نے یہ بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، ضرور بڑھیں گے اور پازیٹیو سائڈ پہ بڑھیں گے اگر امریکہ ایرانیوں کا اور ایران کا اعتماد حاصل
करने में कामयाब रहा, क्योंकि 77 साल पुरानी दुश्मनी है जिसको एतमाद हासिल करने की बड़ी ज़रूरत है अमेरिका को। आप क्या समझते हैं किस तरह से अब अमेरिका जो है वो ईरान का एतमाद हासिल करेगा? देखिए, जाहिर है एक तो ईरान ने भी दोनों फ्रंट्स पर अपनी काबिलियत दिखाई है कि जब शहादतें देने का मामला था, वहाँ के अवाम से लेके खवास तक सब ने एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जब ब्रिज उड़ाने की बात आई वो ब्रिज पर आके खड़े हो गए। जब लीडर्स की बात आई सबसे पहले लीडर्स ने शहादतें पेश की। जब बहादुरी की बात आई तो वो लोग जिनके पीछे अमेरिका लगा हुआ था वो हमें सड़कों पर नजर आए। अल-कुद्स रैली में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात है, उन्होंने वो सब किया। जब सिफारतकारी का मैदान आया तो वहां भी उन्होंने हुर्मुज को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन ओवर प्ले नहीं किया। जब सिफारतकारी की बात आई तो वहां पर अपने आप को लेट डाउन नहीं किया, लेकिन कोई एपोलोजेटिक भी नहीं हुए, लेकिन एट द सेम टाइम स्टबर्ननेस भी नहीं दिखाई। और जिसका सबूत ये कि हमने देखा कि मसूद पशीदगान साहब से लेके अब्बास इराकी से लेके रजा अमीर, तो यहाँ पे उनके नुमाइंदे, उन सब ने यही इंदिया दिया, यहाँ तक कह दिया कि इवेंट नहीं था, प्रोसेस था। हम तो बहुत करीब थे इस मरहले पहुंचने के। नाउ लगता है ऐसे ही कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है, और इसमें लबनान बहरहाल एक अहम किरदार है। और लबनान क्यों अहम किरदार है कि अगर जहन में सवाल ही उठे कि भाई लबनान पर इसराइल अटैक कर रहा है, और अगर ये बात उठाई जाए कि जनाब ये मामला तो अमेरिका और ईरान के हो रहे हैं, तो फिर अब इसराइल अगर कुछ कर रहा है तो उसका तो एक तो जाहिर इसका जवाब है कि सबको मालूम है कि इसराइल और अमेरिका का किस तरह का गठजोड़ और किस तरह का ताल्लुक है, जायज या ना जायज जैसा भी। और दूसरा, ईरान को फिर ये गारंटी भी तो चाहिए ना कि फिर क्या भरोसा है कि अगर आज ये बात हो जाए तो कल को इसराइल ईरान पे अटैक शुरू कर दे और अमेरिका कहे कि ये तो इसराइल और आपका मामला है। तो ये आपने कहा कि किस तरीके से ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इसमें लबनान का अहम ताल्लुक होगा, इसमें न्यूक्लियर, मुझे ऐसा लगता है कि जब न्यूक्लियर के हवाले से वो अश्योरेंस जो कि ईरान पहले ही दे भी चुका है उसको, तो बस वैसे ही अमेरिका ने उसको खेल लिया उसको अफजूदगी के हवाले से या जो कुछ बाकियात उस हवाले से, तो उसके बाद खुद अमेरिका की तरफ से इसराइल को सिग्नल जाएगा कि लबनान में मामलात को बेहतर किया जाए। और इस तरीके से फरीकैन के दरमियान एक बाहमी एतमाद की फजा बनेगी, जो कि अल्टीमेटली एक इंशाल्लाह एक हमारे पास एक बिल्कुल एक फॉर्मल फॉर्म में सामने आएगी इंशाल्लाह जल्द। राइट।